Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. So imagine this. You're at the trading terminal. You're all set to make a huge trade. You've done hours of analysis. And then one of your most critical tools just goes dark. And not a bank crash or some big policy announcement? No, nothing like that. It's a lost connection. To an AI chatbot. It sounds a bit like science fiction, but the data is clear. When ChatGPT had those unexpected outages in 2023, the global financial markets, well, they didn't just notice, they actually measurably paused. And that pause was significant. I mean, we're talking about an immediate, measurable financial disruption. The real headline finding we pulled from the source material is this. During those ChatGPT outages, stock trading volume declined. A lot of activity just stopped. It just evaporated. The number of trades being made, it just went down while the AI was offline. It really confirms that investors are using this tech in ways that, directly lead to real money decisions. And this whole analysis, it's not just a casual observation. This is based on a really rigorous peer-reviewed article published in the Journal of Accounting and Economics, which is a huge deal in financial research. It's on the FT50 list. Yeah, it is. The study's called Does Generative AI Facilitate Investor Trading? Early Evidence from ChatGPT Outages. And it's authored by Qiang Cheng, Pengkai Lin, and Yu Zhao from Singapore Management University. This kind of research is, it's pretty rare and incredibly insightful, capturing a shock like this in real time. We really do urge you, whether you follow our work or not, please make some time to read this article. It's thoughtfully crafted, and the link is right there for you in the show notes. Our conversation today is really for you if you're, say, just starting out on your own research journey. Right. We're going to try to break down the paper's theory, how they cleverly source their data, and what it all means, but in a really straightforward way. No jargon. Okay, so to set the scene, what were the authors really trying to figure out? They were basically asking two big questions. First, to what extent are investors actually relying on generative AI for their professional work? And second, and maybe this is the more important one, how does all this Gen AI-assisted trading affect the market itself? How informed are stock prices becoming because of it? That first question is fascinating to me, because before ChatGPT, big institutional investors, they had their own specialized tools, right? For forecasting, for text analysis. So why did ChatGPT get adopted so quickly, so widely, that an outage could cause these ripples in the market? I think it came down to two things. Versatility and accessibility. Unlike those older specialized tools, ChatGPT it's a general purpose tool. It does a bit of everything. Exactly. It can do a massive information search. It can analyze complex text. It can create content, all from just a simple conversation. And crucially, it was available to everyone, from a retail trader in their bedroom to a massive hedge fund. And the author saw investors using it for, three main things? Yep, three key areas. First was just information acquisition. Things like getting an instant summary of a huge corporate disclosure, or figuring out what's new in an earnings report. Or tracking changes in Fed statements. Right. The second was information integration. So taking all that raw data and making sense of it, analyzing news sentiment, forecasting performance, even generating trading ideas. And the third one, which I think people often forget, is just the routine stuff. The routine tasks, yeah. Drafting documents, reviewing compliance forms, writing and testing bits of code. All that stuff frees up an analyst's time so they can focus on what really matters, which is the trading decision. That's the task complementarity idea, right? Yeah. The AI does the grunt work. Precisely. It frees up the highly paid human to focus on the high value decisions. But hold on, how did the researchers actually prove that? I mean, how do you know the time they saved drafting a document was actually used for trading? It sounds like a difficult assumption to test. That's a great question, and it's why their research design is so clever. You can't just call up a hedge fund and ask, did an AI bot make you do that trade? Right, they'd never tell you. Of course not. So instead, they used a shock. They looked at the unexpected, verifiable outages of the AI system itself. The idea is when the tool disappears, the activity that depends on it should also disappear, and you can measure that difference. A natural experiment. Exactly. They found 8 major unplanned ChatGPT outages between February and August of 2023.
Some were short, like 18 minutes, others went on for up to 4 hours. And they used official OpenAI reports and user data to pinpoint the exact start times. And the control group was just the days before. A really robust control. They took intraday trading data in 5-minute chunks during the outages and compared it to the exact same time windows on the 5 previous trading days. That helps isolate the effect of the outage from just, random market noise. Okay, so let's get into the results. The short run impact. We know volume dropped. What was the number? About 5.55% of the sample standard deviation. It's a significant drop in trading activity, and it confirms that reliance. But the truly fascinating part, the detail that tells us how they were using it, is the timing. Right, because if it was for high-frequency trading, where the AI is basically clicking buy. The volume should have crashed instantly the second the servers went down. That's the HFT model. But that's not what happened. No, it wasn't. The significant drop in trading volume, it only really started about 30 minutes after the outages began. 30 minutes. That 30-minute delay is the smoking gun. It strongly suggests investors were not using it for direct millisecond execution. They were using it for those upstream tasks we talked about. The research, the information processing, the things that happen before you decide to trade. So the breakdown wasn't in the final click. It was in the analysis leading up to it. Can you walk us through what that 70-minute delay might look like in practice? Sure. Think of a 50-page SEC filing that just dropped. A merger. A new debt offering. With ChatGPT, an analyst can get a summary, a sentiment score, key risks highlighted in a minute? Without it, they have to go back to the old way, manually skimming the document. That pivot takes time. It might take 20 or 30 minutes just to get the gist of it and decide if a trade is even worth considering. That's the lag we're seeing in the data. And they confirmed this by looking at which stocks were most affected. Yes. They found the volume drop was much larger for firms that had just released corporate news like earnings or major filings right before or during the outage. So when the need for fast information processing was highest. That's when the reliance on ChatGPT was greatest, and so the disruption was biggest. Now let's talk about who was affected. This gets into the whole market fairness debate. The drop happened for both retail and institutional traders, but it was, stronger for the institutions. Significantly more pronounced, yeah. And they dug even deeper. Within institutional investors, the effect was really concentrated among what they call transient institutional investors. Those are the ones who trade a lot and hold for short periods. Exactly. The high-frequency funds. The longer-term investors, like dedicated funds or indexers, they were much less affected. Okay, so that seems to push back against the idea that Gen AI is this great democratizing force in finance. If the tool is available to everyone, why are the sophisticated professional traders seeing the biggest benefit and the biggest disruption when it fails? Why isn't it leveling the playing field? Well, because having access to the information is only half the battle, right? The key is what you do with that information. Institutional traders already have the complex models, the data infrastructure, the scale. They can take an output from ChatGPT and plug it into a sophisticated strategy instantly. Whereas a retail trader might just get a summary of an article. Right. They lack that high-speed structured workflow that turns a summary into a high-volume trade in minutes. The tool just makes the people who are already faster. So Gen AI isn't just about getting information, it's about exploiting it. And the pros are just better equipped to do that. That's exactly it. The benefits seem to amplify the capabilities of those already skilled at high-speed execution. So moving past just the amount of trading, what about the quality of the market? When ChatGPT went down, what happened to things like price impact or volatility? They looked at that, yeah. They found a decline in both short-run price impact and return variance during the outages. And what does that mean in simple terms? A decline in those measures is usually interpreted as a reduction in informed trading. Basically, if the traders who use GenAI to get an information edge suddenly can't operate at full speed, the market gets a bit less volatile. The informed money is sitting on the sidelines for a moment. And they also looked at bid-ask spreads, which is a proxy for information asymmetry. Right, the gap between what buyers will pay and sellers will accept. They found a modest decrease in those spreads during the outages. A smaller gap. A smaller gap. It suggests that when the tool giving the pros an edge goes offline, the information gap between different traders shrinks a little bit. The playing field, just for a moment, gets a bit more level. Now, there was another finding about algorithmic trading specifically, right? Looking at the API. Yes, this is really important. They separated outages of the interactive ChatGPT that humans use from outages of the OpenAI API, which is what automated systems use to connect.
And what did they find there? API outages led to a big drop in something called odd lot volume. Odd lot trades are any trade for fewer than 100 shares. And that's a common proxy for algorithmic trading because automated systems often chop up big orders into lots of tiny pieces. So this confirms that trading algorithms are already plugged into OpenAI services. It's not just humans in a chat window. Not at all. There's a whole other layer of automated reliance that's completely separate from the human-driven use. And just quickly, did they identify what kind of firms were most exposed to all this? They did. The volume drop was greatest for firms with high institutional ownership, lots of analyst coverage, and more complex business structures. Think firms with fewer tangible assets and higher leverage. So companies that are harder to analyze in the first place. Exactly. ChatGPT seems to be most valuable for making sense of firms with really complex, information-heavy activities where traditional human analysis is just too slow or too difficult. It does the heavy cognitive lifting. So the short-run data seems pretty clear. Outages cause disruptions, they reduce volatility, and for a short time, they even reduce information asymmetry. But that brings up the long-run question. Is GenAI actually making markets better, or are these short-term effects just, a temporary glitch, a switching cost? And that's the million-dollar question, isn't it? To get at that, the authors looked beyond the outages. They did a really sophisticated analysis looking at the impact of ChatGPT's launch back in November 2022 on long-term stock price informativeness. Okay, can you break down price informativeness for us? Sure. It's basically a measure of how well a stock's current price predicts its future fundamental performance, specifically future earnings. You can think of it as how good is today's price at being a crystal ball for tomorrow's reality. The more informative, the more accurate the crystal ball. Exactly. So what they did was identify the stocks with the highest GenAI-assisted trading intensity, the ones that saw the biggest volume drops during outages, and then they checked how much their long-term informativeness changed after ChatGPT launched compared to the low-intensity stocks. And the result was pretty positive, I take it. Strikingly so. The firms with higher GenAI intensity saw a greater improvement in their stock price informativeness after the launch. The economic significance was real too. A 1 standard deviation increase in a stock's GenAI exposure was linked to almost a 7%, 6.97% to be exact, increase in how well its price incorporated future earnings. Wow, a 7% improvement in market efficiency is not a small number. That really suggests that this isn't just noise. In the long run, GenAI is facilitating genuinely informed trading and making markets better at pricing assets. The benefits seem to be real. It seems so. And according to the study, those benefits appear to outweigh risks, like the tool's known tendency to, hallucinate or generate false information. So this brings us to the final takeaways. For practitioners, for people actually in the market, what's the message? I think the message is undeniable. A huge number of traders, especially high-volume institutional ones, have adopted and integrated these tools into their core workflow. It's not a novelty anymore. For many, it's mission critical. And for academics, for researchers, this just blows the doors open for future work, right? Absolutely. We still don't know the exact mechanism behind that 30-minute delay. We need better data surveys, behavioral evidence to really understand if investors are using it for drafting, for analysis, or for direct recommendations. And we also need better ways to measure adoption, to really nail down the causal impact of GenAI on that information gap between sophisticated and retail investors. Yeah, that's going to be a huge area for regulatory focus down the line. And finally, there's the question of fragility. Will the shock from an outage get worse as GenAI becomes even more embedded? Or will it get better as, competing AI tools become available? This study really highlights a new measurable systemic risk. It's an emerging vulnerability for sure. I mean, the fact that an IT problem at one AI company can slow down global stock trading, that's a profound statement about our technological dependence. Which brings us to a final thought for you to consider. When these complex tools that we rely on to make sense of financial reality just suddenly go silent, how much knowledge do we actually lose? And based on what we've seen today, who in the financial system, the fast-moving pros or the everyday individuals, really loses the most in that silence? That's something to think about until our next conversation. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একবার ভাবুন তো দৃশ্যটা,
ওয়াল স্ট্রিটের একটা ব্যস্ত ট্রেডিং ফ্লোর, হাজার হাজার মনিটরে সবুজ আর লাল সংখ্যার স্রোত, প্রতি সেকেন্ডে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের লেনদেন হচ্ছে। হঠাৎ করে সেখানকার সবচেয়ে তুখর ট্রেডারদের হাতের অন্যতম সেরা অস্ত্রটা, তাদের তথ্য বিশ্লেষণের গোপন টুল, কাজ করা বন্ধ করে দিল। কি হবে তখন? শেয়ার বাজার কি কেঁপে উঠবে? এটা কিন্তু কোনো সায়েন্স ফিকশনের গল্প নয়। 2023 সালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল, যখন চ্যাট জিপিটি বেশ কয়েকবার ডাউন হয়ে যায়। ওয়াল স্ট্রিটের ট্রেডাররা কি সত্যিই তাদের বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই টুলটা ব্যবহার করছেন? এটা এমন একটা প্রশ্ন যা সরাসরি করে উত্তর পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির 3 জন গবেষক, চিয়াং ছেং, ফেইংখাই লিন এবং ইউএ চাও, এই রহস্য সমাধানের একটা দারুণ উপায় খুঁজে বের করেছেন। আর তাদের এই গভীর বিশ্লেষণটি কোনো সাধারণ জায়গায় ছাপা হয়নি। এটা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইকোনমিক্সে। অ্যাকাউন্টিং আর অর্থনীতির জগতে এটা একেবারে প্রথম সারির একটি জার্নাল। এটিকে FT50 তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মানে হলো ব্যবসা সংক্রান্ত গবেষণার জগতে এটিকে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্টদের মতো গণ্য করা হয়। আমাদের আজকের আলোচনাটা সেই অসাধারণ গবেষণাপত্রটিকে ঘিরেই। তবে আমরা শ্রোতাদের অনুরোধ করব আমাদের এই আলোচনা শোনার পাশাপাশি সময় করে মূল লেখাটি পড়ার জন্য। এমন একটি নিপুণভাবে লেখা এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধ পড়ার অভিজ্ঞতা একেবারে অন্যরকম। লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। তো চলুন এই গোয়েন্দা গল্পের গভীরে যাওয়া যাক। গবেষকরা ঠিক কি খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন? তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটো জিনিস বোঝা। প্রথমত, পেশাদার বিনিয়োগকারীরা কি সত্যি চ্যাট জিপিটির মতো জেনারেটিভ AI টুল তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার করছেন, আর দ্বিতীয়ত, যদি তারা ব্যবহার করে থাকেন তাহলে শেয়ার বাজারের উপর এর আসল প্রভাবটা কি। যারা নতুন গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এটা একটা দারুণ কেস স্টাডি, কারণ এখানে একটা খুব কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অত্যন্ত চতুর একটা রাস্তা নেওয়া হয়েছে। কঠিন কেন? সরাসরি বিনিয়োগকারীদের একটা সার্ভে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। আপনারা কি চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করেন? এখানেই তো মজাটা। আপনি যদি ওয়াল স্ট্রিটের কোনো ট্রেডারকে তার গোপন কৌশল নিয়ে প্রশ্ন করেন, সে কি সত্যিটা বলবে? কখনোই না। তাদের কৌশলই তাদের রুটি-রুজি। তাই গবেষকদের একটা পরোক্ষ রাস্তা নিতে হয়েছিল। তাদের আসল প্রশ্নটা ছিল, এই নতুন এবং শক্তিশালী AI টুলটা কি বিনিয়োগকারীদের আরও দ্রুত এবং ভালোভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে? আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তারা একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে গেলেন। আর সেই সুযোগটাই হলো চ্যাট জিপিটির ক্র্যাশ করা। এখানেই তো গবেষণাটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক, তাই না? একদম। একাডেমিক ভাষায় একে বলে ন্যাচারাল এক্সপেরিমেন্ট। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, ধরুন আপনি জানতে চান একটা শহরের সাপ্লাই চেইন কতটা শক্তিশালী। আপনি তো ইচ্ছে করে শহরে ভূমিকম্প ঘটাতে পারবেন না, কিন্তু যদি প্রাকৃতিকভাবে একটা ভূমিকম্প হয় তখন আপনি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন কোন রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, কোন দোকানগুলোতে জিনিসপত্র আসা বন্ধ হলো। গবেষকরা নিজেরা ভূমিকম্প ঘটাননি, কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাটি তাদের গবেষণার জন্য একটা নিখুঁত ল্যাবরেটরি তৈরি করে দিয়েছে। এখানেও চ্যাট জিপিটির ক্র্যাশ ছিল সেই ভূমিকম্প, যা গবেষকদের সুযোগ করে দিয়েছে এর আসল প্রভাবটা দেখার। তার মানে এই ক্র্যাশগুলো ছিল অপ্রত্যাশিত এবং বাজারের অন্য কোনো ঘটনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঠিক তাই। এই বিভ্রাটগুলো কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির ভালো বা খারাপ পারফরমেন্সের কারণে ঘটেনি। এগুলো ছিল সম্পূর্ণ বাইরের ঘটনা। গবেষকরা 2023 সালে ট্রেডিং আওয়ারের মধ্যে এরকম 8টি বড় বিভ্রাট চিহ্নিত করেন। কোনোটা হয়তো 18 মিনিটের জন্য ছিল, কোনোটা আবার প্রায় 4 ঘন্টা ধরে চলেছে। এরপর তারা একটা খুব সহজ কিন্তু কার্যকর তুলনা করলেন। বিভ্রাটের সময় শেয়ার লেনদেনের পরিমাণকে, মানে ট্রেডিং ভলিউমকে, ঠিক তার আগের 5টা কার্যদিবসের একই সময়ের গড় লেনদেনের সাথে তুলনা করলেন। এর ফলে শুধুমাত্র বিভ্রাটের কারণে এই লেনদেনে কি পরিবর্তন এলো তা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল। আর ফলাফল যা পাওয়া গেল তা তো রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। তার মানে চ্যাট জিপিটি বন্ধ থাকলে ওয়াল স্ট্রিটের লেনদেনও কমে যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। তথ্য বলছে চ্যাট জিপিটি ডাউন থাকার সময় স্টক ট্রেডিং ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় প্রায় 5.55%, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সাপেক্ষে।
ভাবুন একবার, বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক বাজারের ট্রেডিং ভলিউম একটা সফটওয়্যার ক্র্যাশের কারণে 5% বেশি কমে যাচ্ছে। এটা শুধু একটা সংখ্যা নয়, এটা আমাদের দেখাচ্ছে যে কিভাবে ওয়াল স্ট্রিটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখন এমন একটা প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে যা মাত্র কয়েক বছর আগে আমাদের কাছে সায়েন্স ফিকশন মনে হতো। কিন্তু এখানে সময়ের একটা ব্যাপার আছে, তাই না? লেনদেন তো সাথে সাথেই কমেনি। ঠিক ধরেছেন, আর এটাই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ট্রেডিং ভলিউম কিন্তু বিভ্রাট শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কমেনি। এই পতনটা শুরু হয়েছে প্রায় 30 মিনিট পর থেকে। এর থেকে একটা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়, চ্যাট জিপিটি সম্ভবত সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক ট্রেড করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না। মানে ব্যাপারটা এমন নয় যে চ্যাট জিপিটি বলছে এখনই এই শেয়ারটা কেনা হোক, আর ট্রেডাররা রোবটের মতো বোতাম টিপে দিচ্ছেন। তাহলে এটা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে? তার মানে কি এই যে একজন ট্রেডার এখন আর শত শত পাতার অ্যানুয়াল রিপোর্ট নিজে পড়েন না, তারা কি পুরো কাজটাই চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন? এটা কি একটু ঝুঁকিপূর্ণ নয়? আপনার প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য ঠিক সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। এটা ব্যবহৃত হচ্ছে আরও গভীর এবং সময়সাপেক্ষ কাজে। যেমন কোনো কোম্পানির শত শত পাতার বার্ষিক রিপোর্ট বা আর্নিংস কলের ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে মূল তথ্যগুলো বের করা, বিভিন্ন খবরের মধ্যেকার সেন্টিমেন্ট বিশ্লেষণ করা, বা এমনকি ক্লায়েন্টদের জন্য বাজারের অবস্থা নিয়ে একটা জটিল ইমেল ড্রাফট করা। এই কাজগুলো সময় সাপেক্ষ। যখন এই কাজের টুলটি হঠাৎ চলে যায়, তখন তাদের পুরো কাজের প্রক্রিয়াটাই থমকে যায়। তাই লেনদেন কমে, তবে কিছুটা সময় পর। আমি নিজেও সেদিন একটা জরুরি কাজের জন্য চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করতে গিয়ে দেখি ওটা ডাউন। আমার নিজের কাজই কয়েক ঘন্টার জন্য আটকে গিয়েছিল। এবার ভাবুন একজন ট্রেডারের কথা, যার প্রতিটা মিনিট মূল্যবান। এইখানেই ব্যাপারটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। গবেষকরা তো শুধু গড় পর্তা প্রভাব দেখেননি, তারা আরও গভীরে গিয়েছেন। দেখেছেন যে সমস্ত কোম্পানির ঠিক সেই সময়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন আর্নিংস রিপোর্ট, তাদের শেয়ার লেনদেন আরও বেশি কমে যায়। হ্যাঁ, এবং এটা ইনফরমেশন প্রসেসিং বা তথ্য বিশ্লেষণের তত্ত্বকে দারুণভাবে সমর্থন করে। যখন বাজারে কোনো নতুন এবং জটিল তথ্য আসে, তখন সেটিকে দ্রুত বোঝা এবং বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ধরুন একটা কোম্পানি এইমাত্র তার ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। একজন বিনিয়োগকারীকে হয়তো শত শত পাতার একটি রিপোর্ট আর ম্যানেজমেন্টের লম্বা বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বের করতে হবে কোম্পানির ভবিষ্যৎ কেমন। চ্যাট জিপিটির মতো একটি টুল এই কাজটি কয়েক মিনিটেই করে দিতে পারে। তাই ঠিক সেই মুহূর্তে যখন এই টুলটি অকেজো হয়ে পড়ে, তার প্রভাবও হয় সবচেয়ে তীব্র। এটা অনেকটা একজন সুপারফাস্ট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো। যখন সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট পরীক্ষার ঠিক আগের রাতে গায়েব হয়ে যায়, তখন আপনার অবস্থা যা হবে, ট্রেডার্সদেরও তাই হয়। আচ্ছা, এটা তো গেল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কথা। কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষ, যারা হয়তো শখের বশে নিজেদের ল্যাপটপ থেকে ট্রেড করে, তাদের উপর এর প্রভাবটা কেমন? নাকি এই টুলটা শুধু ওয়াল স্ট্রিটের বড় বড় খেলোয়াড়দের জন্য? তথ্য বলছে এটি উভয়ই ব্যবহার করে, কিন্তু এর প্রভাব প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের উপর অনেক বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে চ্যাট জিপিটি ডাউন হওয়ার সময় খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ধরনের লেনদেনই কমেছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেন কমার হার ছিল অনেক বেশি। তার মানে বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম, হেজ ফান্ড, এরাই এই প্রযুক্তির প্রধান ব্যবহারকারী। কিন্তু সব প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী তো একরকম নয়, তাই না? ওয়ারেন বাফেটের মতো যারা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করেন আর যারা প্রতিদিন কেনাবেচা করেন, তাদের মধ্যে তো পার্থক্য আছে। অসাধারণ পয়েন্ট। আর গবেষকরা ঠিক এই পার্থক্যটাই খুঁজে বের করেছেন। তারা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। একদল হল ট্রানজিয়েন্ট ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার্স, যাদেরকে আমরা স্প্রিন্টারের সাথে তুলনা করতে পারি। তারা খুব ঘন ঘন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে ট্রেড করেন এবং স্বল্পমেয়াদী লাভে আগ্রহী। আরেক দল হল ডেডিকেটেড ইনভেস্টার্স, যারা হলেন ম্যারাথন দৌড়বিদের মতো। তারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী এবং ঘন ঘন তাদের পজিশন পরিবর্তন করেন না। গবেষণায় পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে চ্যাট জিপিটি এর উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হল ওই প্রথম দলটি, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বা ট্রানজিয়েন্ট ইনভেস্টররা, কারণ তাদের সিদ্ধান্তের জন্য গতিই সবকিছু। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। তাদের সিদ্ধান্তগুলো ততটা সময় সংবেদনশীল নয়। তাহলে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হচ্ছে। মূলত স্বল্পমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাই তথ্য দ্রুত বিশ্লেষণ করার জন্য চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করছেন। কিন্তু বাজারের জন্য এর সার্বিক অর্থ কী দাঁড়ায়? এই নির্ভরতা কি ভালো না খারাপ?
এটি একটি দারুণ প্রশ্ন এবং এর উত্তরটা 2 স্তরে দেখতে হবে। স্বল্পমেয়াদে বিভ্রাটের সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বাজার কিছুটা শান্ত হয়ে যায়। তথ্যভিত্তিক লেনদেন মানে ইনফর্মড ট্রেডিং কমে আসে, আর এর সাথে সাথে ইনফরমেশন অ্যাসিমেট্রি বা তথ্য অসামঞ্জস্যটাও কমে যায়। তথ্য অসামঞ্জস্যতা কমে যায়, এই বিষয়টা একটু সহজ করে বললে কেমন হয়? অবশ্যই। ধরুন আপনি আর একজন পেশাদার পোকার খেলোয়াড় খেলতে বসেছেন। পেশাদার খেলোয়াড়টি আপনার মুখ দেখেই বুঝে ফেলতে পারে আপনার হাতে ভালো তাস আছে না খারাপ, কিন্তু আপনার সেই ক্ষমতা নেই। আপনাদের দুজনের মধ্যে তথ্যের একটা বিশাল অসামঞ্জস্যতা আছে। শেয়ার বাজারেও তাই। পেশাদার বিনিয়োগকারীদের কাছে এমন সব টুলস আর ডেটা থাকে যা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে নেই। এই গবেষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে চ্যাটজিপিটি হয়তো সেই পেশাদারদের তথ্যগত সুবিধা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তাদের কাছে এমন একটি টুল ছিল যা দিয়ে তারা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের চেয়ে অনেক দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারতেন। যখন তাদের সেই টুলটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তখন খেলার মাঠটা কিছুটা সময়ের জন্য সমান হয়ে আসে। মা, উপমাটা দারুণ, কিন্তু এটা তো গেল স্বল্পমেয়াদী প্রভাব, যখন চ্যাটজিপিটি ডাউন ছিল। দীর্ঘমেয়াদী চিত্রটা কেমন? এই টুলটা কি বাজারকে শেষ পর্যন্ত আরও ভালো করছে? দীর্ঘমেয়াদী চিত্রটা কিন্তু বেশ ভিন্ন এবং বাজারের কার্যকারিতার জন্য খুবই ইতিবাচক। গবেষকরা চ্যাটজিপিটি চালু হওয়ার পরের সময়টাকেও বিশ্লেষণ করেছেন। তারা দেখেছেন যে সব কোম্পানির শেয়ারে চ্যাটজিপিটি বিভ্রাটের সময় সবচেয়ে বেশি ট্রেডিং ভলিউম কমেছিল, অর্থাৎ যে কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগকারীরা চ্যাটজিপিটি বেশি ব্যবহার করে, দীর্ঘমেয়াদে তাদের শেয়ারের প্রাইস ইনফরমেটিভনেস বেড়ে গেছে। আবার একটা কঠিন শব্দ, প্রাইস ইনফরমেটিভনেস। এটাকেও কি কোনো সহজ উপমা দিয়ে বোঝা সম্ভব? নিশ্চয়ই। সহজ কথায় ধরুন একটা ফলের বাজারে 2টো আম বিক্রেতা আছে। একজন বিক্রেতা জানে তার কোন আমগুলো ভেতর থেকে মিষ্টি হবে, আর অন্যজন শুধু বাইরের রং দেখে আম বিক্রি করছে। প্রথম বিক্রেতার আমের দাম তার আসল গুণমানকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করছে। শেয়ার বাজারের প্রাইস ইনফরমেটিভনেস অনেকটা এরকমই। যে কোম্পানির শেয়ারের দাম তার ভবিষ্যতের লাভ বা লোকসানকে আগে থেকেই জানান দেয়, তার ইনফরমেটিভনেস অত বেশি। গবেষকরা দেখেছেন যে স্টকগুলিতে চ্যাটজিপিটির ব্যবহার বেশি, সেগুলির দাম ভবিষ্যতের আয় সম্পর্কে আরও ভালো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারছে। এটি একটা শক্তিশালী প্রমাণ যে জেনারেটিভ এআই এর ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদে বাজারকে আরও দক্ষ করে তুলছে, কারণ বিনিয়োগকারীরা আরও ভালোভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক দামে শেয়ার কেনাবেচা করতে পারছেন। তার মানে এই যে বাজার আরও দক্ষ হয়ে উঠছে, এটা তো ভালো খবর, কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকছে, এর ফলে কি বাজার আরও বেশি ইয়েচকযোগ্য এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে না? কারণ সবাই যদি একই টুল ব্যবহার করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তাহলে তো বৈচিত্র্য কমে যাবে। এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন এবং ভবিষ্যতের জন্য একটা বড় চিন্তার বিষয়। আপাতত এই গবেষণার তথ্য বলছে যে বাজার আরও দক্ষ হচ্ছে, কিন্তু আপনার আশঙ্কাটা অমূলক নয়। যদি সবাই একই এআই মডেল ব্যবহার করে, তাহলে গ্রুপথিঙ্ক বা দলবদ্ধ চিন্তার একটা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, যা বাজারের স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাহলে একজন নতুন গবেষকের জন্য এই পুরো আলোচনা থেকে মূল শিক্ষণীয় বিষয় কি? আমার মনে হয় প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল একটি সৃজনশীল গবেষণা পদ্ধতির শক্তি। কে ভেবেছিল যে একটি সফটওয়্যার ক্র্যাশকে ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের আচরণ সম্পর্কে এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া সম্ভব? গবেষকরা একটি সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য নয় এমন বিষয়কে, মানে এআই এর ব্যবহারকে মাপার জন্য একটি পরোক্ষ কিন্তু খুব কার্যকর উপায় খুঁজে বের করেছেন। এটাই ভালো গবেষণার লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, সব বিনিয়োগকারীকে এক পাল্লায় না মাপা। গবেষণাপত্রটি যদি শুধু বলতো যে বিনিয়োগকারীদের ট্রেডিং কমে গেছে, তাহলে সেটা ততটা আকর্ষণীয় হতো না। কিন্তু যখন তারা দেখালো যে এর প্রভাব প্রাতিষ্ঠানিক এবং তাদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বিনিয়োগকারীদের উপর সবচেয়ে বেশি, তখন গল্পটা অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। আর যারা পেশাদার বিনিয়োগকারী, তাদের জন্য কি বার্তা রয়েছে? তাদের জন্য বার্তাটি খুব স্পষ্ট এবং জোরালো। জেনারেটিভ এআই কোনো সাময়িক ট্রেন্ড বা ফ্যাশন নয়। এটা ইতিমধ্যেই দক্ষ বিনিয়োগকারীদের তথ্য বিশ্লেষণের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। যারা এই টুলগুলো ব্যবহার করতে শিখবে, তারা তথ্যগতভাবে এগিয়ে থাকবে, আর যারা একে এড়িয়ে চলবে, তারা হয়তো প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। এই গবেষণাটি ভবিষ্যতের জন্য কিছু আকর্ষণীয় প্রশ্নও রেখে গেছে। যেমন, আমরা এখনও জানি না বিনিয়োগকারীরা ঠিক কিভাবে এই টুলটি ব্যবহার করছেন।
তারা কি শুধু হাজার হাজার পাতার কর্পোরেট ফাইলিংয়ের সারসংক্ষেপ তৈরি করছেন, নাকি খবরের সেন্টিমেন্ট বিশ্লেষণ করছেন, নাকি সম্পূর্ণ নতুন কিছু করছেন যা আমরা এখনো কল্পনাও করতে পারিনি? ঠিক। এবং আরেকটি বড় প্রশ্ন হলো সিস্টেমিক ঝুঁকি নিয়ে। ভাবুন তো 2008 সালের অর্থনৈতিক সংকটের পেছনে ছিল জটিল ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, যা অনেকেই ঠিকমতো বুঝত না। ভবিষ্যতে কি এমন হতে পারে যে বাজারের বড় একটা অংশ এমন সব এআই চালিত ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, যার ব্যর্থতা একটা এআই ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট তৈরি করতে পারে? যখন চ্যাটজিপিটির অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারে আসবে, তখন কি একটি টুলের ওপর এই নির্ভরতা কমবে, নাকি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন এআই টুলের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন? যদি দ্বিতীয়টি সত্যি হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো বড় আকারের এআই সিস্টেমে ব্যর্থতা দেখা দিলে তা একটি নতুন ধরনের সংকট তৈরি করতে পারে। এই গবেষণা আমাদের দেখাচ্ছে যে আর্থিক ব্যবস্থায় একটি নতুন ধরনের নির্ভরতা তৈরি হচ্ছে, যার প্রভাব সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক গভীরে ভাবতে হবে। আর সব শেষে একটি চিন্তা দিয়ে শেষ করা যাক, যা আমাকে বেশ ভাবাচ্ছে। কি হবে যখন এই এআই টুলগুলো শুধুমাত্র আমাদের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করবে না, বরং এমন সব নতুন ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে শুরু করবে যা কোনো মানুষ আগে ভাবেনি? আমরা কি এমন একটি বাজারের জন্য প্রস্তুত, যা এমন সব অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চালিত হবে যা আমরা হয়তো পুরোপুরি বুঝতেও পারবো না? ভবিষ্যতের বাজার হয়তো মানুষের বুদ্ধির চেয়ে কৃত্রিম বুদ্ধির ওপরই বেশি নির্ভর করবে। সেই ভবিষ্যতের জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত? नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, दुनिया भर के लाखों ट्रेडर, विश्लेषक और निवेशक अपने काम में डूबे हुए हैं और अचानक उनका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट काम करना बंद कर दे। एक ऐसा असिस्टेंट जो उनके लिए बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को सेकंडों में पढ़ सकता है, बाजार के सेंटिमेंट का विश्लेषण कर सकता है और कोड लिखने में भी मदद करता है। हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। और जब ये अचानक बंद हो जाता है तो क्या स्टॉक मार्केट पर कोई असर पड़ता है? क्या ट्रेडिंग धीमी हो जाती है? ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, और इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही प्रतिष्ठित अकादमिक रिसर्च पेपर में खोजा गया है। आज की हमारी चर्चा सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के क्यांग चेंग, पेंकाई लिन और यू झाओ के एक लेख पर आधारित है। और ये लेख जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। मतलब अकादमिक दुनिया में इसका बहुत सम्मान है। हम श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि वे इस गहन शोध को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें, भले ही वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पेपर इस बात की पड़ताल करता है कि जब चैट जीपीटी अचानक काम करना बंद कर देता है, जिसे आउटेज कहते हैं, तो क्या स्टॉक ट्रेडिंग की मात्रा में कोई कमी आती है? और इस घटना का उपयोग ये समझने के लिए किया गया है कि निवेशक वास्तव में इस नए एआई टूल पर कितना निर्भर है। हाँ, और इसका बाजार की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या पेशेवर निवेशक जैसे कि बड़े फंड मैनेजर्स सच में इसे अपने रोजमर्रा के ट्रेडिंग निर्णयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये सिर्फ ईमेल लिखने और सामान्य जानकारी के लिए ही है? हाँ, यहाँ एक दुविधा थी। एक तरफ चैट जीपीटी बड़ी मात्रा में जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है, जिससे निवेशकों का समय बचता है, लेकिन दूसरी तरफ गलत जानकारी का डर भी तो था। बिल्कुल, जिसे हैल्यूसिनेशन कहते हैं। और डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं थी। कई बड़े बैंकों ने तो अपने कर्मचारियों के लिए इसके इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी थी। तो शोधकर्ताओं ने दो मुख्य सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला तो ये कि निवेशक पेशेवर कार्यों के लिए जेन एआई पर किस हद तक भरोसा करते हैं, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि ये एआई सहायता प्राप्त ट्रेडिंग स्टॉक्स की कीमतों को कितना सूचनाप्रद बनाती है। सूचनाप्रद मतलब क्या इससे कीमतें कंपनी के वास्तविक मूल्य को बेहतर ढंग से दर्शाती हैं? अच्छा, यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये पता लगाना कि कौन चैट जीपीटी का उपयोग कर रहा है और कितना, ये तो लगभग असंभव है। बिल्कुल। तो शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाया। क्या किया उन्होंने चैट जीपीटी के आउटेज को एक प्राकृतिक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया। नेचुरल एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये आउटेज अप्रत्याशित थे और इनका बाजार की किसी और घटना से कोई लेना देना नहीं था। फरवरी और अगस्त 2023 के बीच उन्होंने ट्रेडिंग घंटों के दौरान हुए 8 बड़े आउटेज की पहचान की।
और ये डेटा कहाँ से मिला? ये ओपन एआई की आधिकारिक रिपोर्ट और डाउन डिटेक्टर जैसे प्लेटफॉर्म से मिले यूजर डेटा पर आधारित है। ठीक है, पर उन्होंने डेटा को परखा कैसे? मतलब बाजार तो वैसे भी ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने किसी भी कंपनी के स्टॉक के लिए आउटेज के दौरान हर 5 मिनट के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना ठीक उसी समयावधि में पिछले 5 कारोबारी दिनों के ट्रेडिंग वॉल्यूम से की। ओह, इसे कंट्रोल पीरियड कहा गया। बिल्कुल, ये तरीका दिन के समय के अनुसार ट्रेडिंग में होने वाले सामान्य उतार चढ़ाव को, मतलब उस शोर को नियंत्रित करने में मदद करता है। समझ गई। और डेटा? उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के TAQ डेटाबेस से इंट्राडे ट्रेडिंग डेटा और कंपनियों की वित्तीय जानकारी के लिए कॉम्सूसाट और रेवनपैक जैसे स्रोतों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जब ChatGPT बंद हुआ तो क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि चैट APT आउटेज के दौरान स्टॉक ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक महत्वपूर्ण गिरावट आई। कितने? लगभग 5.5 से 5% मानक विचलन का। ये सांख्यिकीय रूप से एक बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ये इस बात का मजबूत सबूत था कि निवेशक वास्तव में अपने ट्रेडिंग से जुड़े कामों के लिए ChatGPT का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी। ये गिरावट आउटेज शुरू होने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि लगभग 30 मिनट के बाद शुरू हुई। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो सबसे दिलचस्प खोज है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि निवेशक ChatGPT का उपयोग सीधे ट्रेडिंग के आदेश देने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, बल्कि सूचना प्रसंस्करण, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसे कार्यों के लिए कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी की ताजा खबर को समझना, रिपोर्ट्स का सारांश बनाना या फिर विश्लेषण करना। ओके। इन कामों में समय लगता है और जब टूल बंद हो जाता है तो उनका वर्कफ्लो बाधित हो जाता है, जिससे ट्रेडिंग में देरी होती है। समझ गए। तो ये ऑटोमेटेड बॉट नहीं है, ये एक रिसर्च असिस्टेंट है जिसका स्विच ऑफ हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्या ये गिरावट सभी के लिए एक जैसी थी? नहीं, और यहीं पर पैटर्न और भी स्पष्ट हो गए। बताइए। पहला, खबरों का प्रभाव। जिन कंपनियों के बारे में आउटेज से ठीक पहले या उसके दौरान कोई खबर आई थी, जैसे आय की घोषणा या प्रेस रिलीज, हाँ, उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट और भी ज्यादा थी। ये तो लॉजिकल है। ये इस विचार को और पुष्ट करता है कि निवेशक ताजा जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ChatGPT का उपयोग करते हैं। और दूसरा पैटर्न? निवेशक के प्रकार में कोई फर्क था। बहुत बड़ा फर्क था। गैर खुदरा निवेशक यानी संस्थागत निवेशक खुदरा निवेशकों की तुलना में अधिक प्रभावित हुए। अच्छा। और संस्थागत निवेशकों में भी क्षणिक निवेशक यानी ट्रांजिएंट इन्वेस्टर्स, जो अल्पकालिक लाभ के लिए तेजी से खरीद फरोख्त करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जो दीर्घावधि के निवेशक हैं, जो धीरे धीरे निर्णय लेते हैं, उन पर इसका खास असर नहीं हुआ। तो ये सब बाजार के लिए क्या मायने रखता है? क्या ChatGPT बाजार को बेहतर बनाता है? अगर अल्पकालिक प्रभाव को देखें तो आउटेज के दौरान 2 चीजें हुई। एक, प्राइस इंपैक्ट और रिटर्न वेरिएंस में कमी आई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सूचित ट्रेडिंग, मतलब इन्फॉर्म ट्रेडिंग, कम हो गई। और दूसरी चीज? दूसरा, बिड आस्क स्प्रेड भी कम हो गया। बिड आस्क स्प्रेड मतलब खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच का अंतर? हाँ, और इसका कम होना निवेशकों के बीच सूचना की विषमता में कमी का संकेत देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ChatGPT बंद हो जाता है तो प्रोफेशनल निवेशकों का वो जो सूचनात्मक लाभ था वो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, एक तरह से खेल का मैदान थोड़ा और बराबर हो जाता है। लेकिन ये तो हुई छोटी अवधि की बात। बिल्कुल। शोधकर्ता लंबी अवधि के प्रभाव को भी देखना चाहते थे। उन्होंने हर कंपनी के लिए एक ChatGPT सहायता प्राप्त ट्रेडिंग एक्सपोजर स्कोर बनाया। ओके। ये इस बात पर आधारित था कि आउटेज के दौरान उसकी ट्रेडिंग कितनी कम हुई। और फिर उन्होंने ChatGPT के लॉन्च के आसपास के समय का विश्लेषण किया और पाया कि जिन फर्मों का एक्सपोजर स्कोर ज्यादा था, उनकी प्राइस इन्फॉर्मेटिवनेस में लॉन्च के बाद ज्यादा सुधार हुआ। प्राइस इन्फॉर्मेटिवनेस मतलब कीमतों का भविष्य की कमाई को दर्शाने की क्षमता। बिल्कुल सही। ये इस बात का शुरुआती सबूत है कि ChatGPT लंबी अवधि में बाजार को अधिक कुशल बनाने में मदद कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, एकेडमिक शोधकर्ताओं के लिए यह अध्ययन एक नई तकनीक के वास्तविक दुनिया के प्रभाव को मापने के लिए एक बहुत ही नवीन पद्धति प्रस्तुत करता है। आउटेज का उपयोग करना। हाँ, और वित्त उद्योग में काम करने वालों के लिए ये पुष्टि करता है कि GenAI अब केवल एक सहायक उपकरण नहीं है, बल्कि पेशेवर वर्कफ्लो का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके लाभ, जैसे कि दक्षता में वृद्धि, इसके जोखिमों से अधिक प्रतीत होते हैं। और ये हमें भविष्य के लिए कुछ दिलचस्प सवालों के साथ छोड़ देता है। बिल्कुल। ये अध्ययन कई नए दरवाजे खोलता है।
जैसे निवेशक वास्तव में ChatGPT का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या वे केवल जानकारी सारांशित कर रहे हैं या ट्रेडिंग रणनीतियां भी बना रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और जैसे जैसे और नए AI उपकरण उपलब्ध होंगे, क्या किसी एक उपकरण पर यह निर्भरता कम हो जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह तकनीक अंततः परिष्कृत निवेशकों और आम निवेशकों के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगी? या उसे पाटने में मदद करेगी? हाँ, इन सवालों के जवाब भविष्य के बाजारों को आकार देंगे। Stellen Sie sich mal einen Händler an der Wall Street vor, mitten in einem total hektischen Handelstag. Okay. Plötzlich friert eines seiner wichtigsten Werkzeuge ein. Aber es ist eben nicht sein Bloomberg-Terminal oder irgendeine spezielle Finanzsoftware. Sondern? Es ist ein Chatfenster, das plötzlich nicht mehr reagiert. Und genau in diesem Moment, also quer durch den gesamten Markt, fängt das Handelsvolumen an zu sinken. Das klingt erstmal wie aus einem Film. Klingt so, ist es aber nicht. Das ist die reale Beobachtung, die einer absolut faszinierenden Studie zugrunde liegt, die wir uns heute für Sie anschauen. Und diese Beobachtung ist eben nicht nur eine Anekdote, sie ist die Grundlage eines Artikels aus dem renommierten Journal of Accounting and Economics. Das muss man kurz einordnen. Das ist eine der angesehensten Fachzeitschriften überhaupt in dem Bereich, eine sogenannte FT50-Zeitschrift. Genau. Die Arbeit kommt von Qiang Cheng, Pengkai Lin und Yue Zhao von der Singapore Management University. Wir möchten Ihnen wirklich ans Herz legen, sich die Zeit zu nehmen, diesen unglaublich cleveren und streng geprüften Artikel selbst zu lesen. Absolut. Egal, ob Sie uns regelmäßig zuhören oder nicht, der Link ist in den Shownotes. Vor allem, wenn Sie am Anfang Ihrer eigenen Forschungsreise stehen, ist diese Studie eine echte Meisterklasse. Im Kern geht es um eine scheinbar einfache Frage. Nutzen Investoren generative künstliche Intelligenz wie ChatGPT schon so intensiv, dass es die Finanzmärkte spürbar beeinflusst? Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Richtig. Und um das herauszufinden, hatten die Autoren eine geniale Idee. Sie haben sich angesehen, was passiert, wenn es plötzlich nicht mehr da ist. Sie untersuchen also, was an der Börse geschieht, wenn ChatGPT unerwartet ausfällt. Okay, packen wir das mal aus. Die große Herausforderung ist ja, so etwas überhaupt zu messen. Man kann ja schlecht Händler anrufen und fragen, haben Sie heute weniger gehandelt, weil Ihr Chatbot kaputt war? Eben. Wie sind die Forscher da also methodisch vorgegangen? Das ist genau der Punkt, an dem die Studie so elegant wird. Sie nutzen diese Ausfälle als eine Art natürliches Experiment. Natürliches Experiment, das klingt erstmal kompliziert. Können Sie das für uns aufschlüsseln? Stellen Sie es sich so vor. Sie wollen herausfinden, ob Straßenlaternen Unfälle verhindern. Sie können ja nicht einfach zum Test die halbe Stadt verdunkeln. Ja, natürlich nicht. Aber wenn es einen stadtweiten Stromausfall gibt, können Sie plötzlich die Unfallraten in dieser Nacht mit einer normalen, hell erleuchteten Nacht vergleichen. Ah, okay. Der Stromausfall ist Ihr unbeabsichtigtes Experiment. Und genau das haben die Forscher hier gemacht. Der ChatGPT-Ausfall war ihr unbeabsichtigter Stromausfall für den Informationsfluss an der Wall Street. Das ist eine brillante Analogie. Und woher wussten Sie, wann dieser Stromausfall genau stattfand? Sie haben zwei Quellen clever kombiniert. Einmal die offiziellen Störungsmeldungen von OpenAI selbst und dann tausende Nutzerberichte von der Plattform Down Detector. So konnten sie 8 große ChatGPT-Ausfälle während der US-Handelszeiten zwischen Februar und August 2023 ganz genau identifizieren. Und wie lange dauerten die so? Die dauerten zwischen 18 Minuten und 4 Stunden. Okay, und um den Effekt dann zu messen, haben Sie einfach geschaut, ob in der Zeit weniger los war. Im Prinzip ja, aber sehr präzise. Sie haben das Handelsvolumen in 5 Minuten Intervallen während eines Ausfalls genommen und es mit dem Volumen in exakt den gleichen Zeitfenstern an den 5 Handelstagen davor verglichen. Verstehe. Das war dann Ihre Kontrollgruppe, um halt normale Tagesschwankungen auszuschließen. Exakt. Und was kam dabei heraus? Hatte der Ausfall eines frei verwendbaren KI-Tools wirklich einen messbaren Effekt auf den Multibilliarden-Dollar-Aktienmarkt? Er hatte einen. Und der Effekt war alles andere als trivial. Wirklich? Ja. Man muss sich das so vorstellen, der Markt hat ja immer ein gewisses Grundrauschen, ein ständiges Auf und Ab. Der Rückgang des Handelsvolumens während der Ausfälle war aber so deutlich, dass er klar aus diesem Hintergrundrauschen herausstach. Also kein Zufall. Nein, ein statistisch klares Signal.
Als hätte jemand für einen Moment kurz den Stecker gezogen. Das ist wirklich erstaunlich. Ein Chatbot geht offline und die Wall Street wird leiser. Aber jetzt kommt für mich die entscheidende Frage. Passierte das sofort, in der Sekunde, in der das Tool ausfiel? Genau das ist es nicht. Und das ist vielleicht die spannendste Entdeckung der ganzen Studie. Okay. Die dynamische Analyse zeigt, der Rückgang des Handelsvolumens wurde erst etwa 30 Minuten nach Beginn des Ausfalls wirklich signifikant. Wow, okay, das ist der springende Punkt, oder? Absolut. Denn wenn es automatisierte Handelssysteme wären, die eine API nutzen, müsste der Einbruch doch sofort passieren. Genau. In der Sekunde, in der die Lichter ausgehen. Aber 30 Minuten Verzögerung. Das riecht nach einem Menschen, der mitten in seinem Arbeitsprozess feststeckt. Exakt. Ihre Intuition ist da goldrichtig. Diese Verzögerung ist ein ganz starkes Indiz dafür, dass ChatGPT nicht für die direkte, algorithmische Ausführung von Trades genutzt wird. Sondern? Es wird für vorgelagerte Aufgaben verwendet. Die Informationsverarbeitung. Das Zusammenfassen von langen Quartalsberichten, das Analysieren von Nachrichten, das schnelle Extrahieren von Schlüsselpunkten. Ah ja. Ich habe mit Händlern gesprochen, einer nannte es seinen extrem schnellen, aber manchmal etwas unzuverlässigen Praktikanten. Das ist ein gutes Bild. Und wenn dieser Praktikant plötzlich für 2 Stunden in die Kaffeepause geht, bricht der ganze Workflow zusammen. Es dauert aber eben eine Weile, bis diese Störung sich auf die finale Handelsentscheidung auswirkt. Die neuesten Quartalszahlen reagiert, ist doch sicher anfälliger für so einen Ausfall als jemand, der langfristig für einen Pensionsfonds investiert. Absolut. Und genau da haben die Forscher weitergegraben. Und? Zuerst haben sie festgestellt, der Effekt war viel stärker bei Unternehmen, über die kurz vor oder während des Ausfalls wichtige Nachrichten veröffentlicht wurden. Also wenn gerade ein Quartalsbericht rauskam oder eine große Pressemitteilung. Genau. Das passt perfekt zur Theorie der Informationsverarbeitung. Genau dann, wenn die Informationsflut am größten ist, wird der KI-Praktikant am dringendsten gebraucht. Moment mal, wenn das so ist, dann würde ich jetzt aber erwarten, dass vor allem Kleinanleger betroffen sind. Interessanter Gedanke. Die haben ja nicht die teuren Terminals und die riesigen Analystenteams. Für die müsste ChatGPT doch die absolute Geheimwaffe sein, um mit den Großen mitzuhalten. Aber die Studie sagt etwas anderes, oder? Das ist der zweite wirklich überraschende Befund. Die Autoren haben das Handelsvolumen in private und institutionelle Trades aufgeteilt. Okay. Und obwohl das Volumen in beiden Gruppen sank, war der Effekt bei den institutionellen, also den professionellen Anlegern, deutlich stärker ausgeprägt. Tatsächlich. Nicht bei den Kleinanlegern. Nein. Ihr Instinkt ist nachvollziehbar, aber die Realität scheint zu sein, dass die Profis, die unter dem größten Druck stehen, Informationen am schnellsten zu verarbeiten, auch diejenigen sind, die neue Effizienzwerkzeuge am schnellsten und intensivsten adaptieren. Richtig, die Großen werden also noch schneller. Und die Studie schaut sich diese Gruppe der Profis dann sogar noch genauer an, habe ich gelesen. Sie wirft nicht alle in einen Topf. Richtig, und hier wird die Detektivarbeit richtig forensisch. Sie haben die institutionellen Anleger in 3 Gruppen unterteilt. Okay, welche sind das? Zuerst die Quasi-Indexer. Die kaufen im Grunde den ganzen Markt und halten still, machen also kaum etwas. Dann gibt es die Dedicated Investors. Das sind die langfristig Orientierten, die wie Warren Buffett in wenige Firmen investieren und diese über Jahre halten. Und dann kommt die dritte Gruppe. Das sind vermutlich die Jäger. Die ständig auf der Suche nach der nächsten kurzfristigen Chance sind. Exakt. Getrieben von den aktuellsten Nachrichten. Die Studie nennt sie Transient Investors, die Flüchtigen, die schnell rein und wieder rausgehen. Und jetzt kommt's, nehme ich an. Jetzt kommt der Hammer. Der gesamte Effekt, dieser ganze messbare Rückgang des Handelsvolumens, kam fast ausschließlich von Aktien, die einen hohen Anteil dieser einen Gruppe hatten. Den schnellen, nervösen Transient-Investoren. Unglaublich. Bei den Aktien, die von den langfristigen Investoren oder den Indexern gehalten wurden, tat sich fast nichts. Das heißt, wir haben den Täter gefunden. Es sind nicht die Händler im Allgemeinen. Es ist eine ganz bestimmte Spezies von hochaktiven, informationsgetriebenen Profis, für die jede Sekunde zählt. Genau. Für die zählt jede Sekunde, um einen Vorsprung zu erlangen. Und genau diese Gruppe scheint sich mittlerweile auf ein öffentlich zugängliches KI-Tool zu verlassen, um ihre Arbeit zu machen. Was für einen langfristigen Investor, dessen Entscheidungsprozess Wochen dauert, natürlich. Völlig irrelevant ist. Für den hat ein 2-stündiger Ausfall keine Relevanz. Aber für den Händler, der auf die Schlagzeile von vor 5 Minuten reagieren muss, kann dieser Ausfall den gesamten Arbeitsablauf lahmlegen. Okay, was bedeutet das alles für den Markt als Ganzes?
Macht ChatGPT den Markt effizienter und besser oder schafft es einfach nur neue Ungleichheiten, indem die Schnellen noch schneller werden? Eine faszinierende Frage, die die Studie auch angeht. Die Autoren haben sich kurzfristige Marktindikatoren angesehen. Und sie fanden heraus, dass während der Ausfälle die sogenannte Informationsasymmetrie, gemessen am Bid-Ask-Spread, Also der Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis? genau, dass dieser Spread sank. Das ist doch verrückt. Ein Tool, das Information zugänglich macht, fällt aus und plötzlich wird der Markt fairer. So könnte man es interpretieren. Der Informationsvorsprung der Profis gegenüber den weniger Informierten wird kleiner. Das ist ja total paradox. Es scheint nur auf den ersten Blick paradox. Die Daten deuten auf folgende Interpretation hin. ChatGPT ist kein Werkzeug, das automatisch das Spielfeld für alle ebnet. Sondern? Es ist vielmehr ein Effizienzverstärker, eine Art Turbo für die, die ohnehin schon im schnellsten Auto sitzen. Wenn dieser Turbo kurzzeitig ausfällt, verringert sich ihr Vorsprung gegenüber dem Rest des Feldes. Das Spielfeld wird für ein paar Stunden wieder etwas ebener. Genau. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Aber das sind ja alles nur die kurzfristigen Effekte während der Ausfälle. Das ist eine Momentaufnahme. Traut sich die Studie auch, eine Aussagen über die langfristigen Folgen zu treffen? Das stelle ich mir methodisch extrem schwierig vor. Sehr schwierig und die Autoren sind hier auch zu Recht vorsichtig. Aber ihr Ansatz ist wieder sehr clever. Wie sind Sie vorgegangen? Sie nutzten die Einführung von ChatGPT im November 2022 als zentrales Ereignis. Und als Maß dafür, wie stark ein Unternehmen von diesem KI-gestützten Handel betroffen ist, verwendeten sie den von ihnen gemessenen Handelsvolumenrückgang während der Ausfälle. Das heißt, eine Aktie, deren Volumen bei einem Ausfall stark einbricht, gilt als stark KI beeinflusst. Genau. Und sie fanden heraus, dass die Unternehmen mit dieser höheren KI-Handelsintensität nach der Einführung von ChatGPT eine größere Verbesserung der sogenannten Preisinformativität erlebten. Preisinformativität, das müssen wir kurz für unsere Hörer übersetzen. Das bedeutet im Grunde, dass die Aktienkurse dieser Unternehmen zukünftige Unternehmensgewinne besser und schneller vorhersagten. Der Preis enthält also mehr relevante Informationen über die Zukunft des Unternehmens. Richtig. Es ist ein starkes Indiz dafür, dass der Einsatz von ChatGPT den Markt insgesamt langfristig informationseffizienter machen könnte. Weil die Nutzer des Tools anscheinend relevante Informationen schneller und effektiver in die Kurse einarbeiten. Also auch wenn es kurzfristig den Vorsprung der Profis vergrößert, scheint der langfristige Nettoeffekt für den Markt positiv zu sein. Faszinierend. Ja. Mehr Wissen fließt schneller in die Preise. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, was sind die großen Botschaften, die man hier mitnehmen sollte? Ich sehe da zwei Ebenen. Für jeden, der selbst forscht oder das vorhat. Diese Studie ist ein brillantes Beispiel dafür, wie man ein brandaktuelles Phänomen mit einem kreativen Forschungsdesign fassbar machen kann. Man muss also nicht immer Umfragen machen. Genau. Sie zeigt, dass man manchmal nur auf ein unerwartetes Ereignis wie einen Serviceausfall warten muss, um ein natürliches Experiment quasi geschenkt zu bekommen. Und für die Praxis? Für die Menschen, die in der Finanzwelt arbeiten? Für die ist die Botschaft unmissverständlich und vielleicht auch ein wenig beunruhigend. Was wir hier sehen, ist der erste handfeste Beweis für eine völlig neue Art von Single Point of Failure an der Wall Street. Was meinen Sie damit? Früher fürchtete man den Ausfall einer Börse oder eines zentralen Datenanbieters wie Bloomberg. Heute kann der Ausfall eines öffentlich zugänglichen Chatbots messbare Dellen im globalen Finanzmarkt hinterlassen. Das verändert die Definition von systemischem Risiko komplett. Absolut. Der US Financial Stability Oversight Council nannte es nicht umsonst eine neu entstehende Schwachstelle im Finanzsystem. Und eine gute Untersuchung wie diese wirft am Ende ja immer mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Das ist das Schöne an der Forschung, nicht wahr? Die Autoren skizzieren selbst die nächsten Schritte. Wie genau nutzen Investoren diese Tools? Also wofür genau? Dient es der Ideengenerierung, der Datenanalyse oder dem Verfassen von Berichten? Und eine noch größere Frage, was passiert, wenn sich die Technologie weiterentwickelt und es mehr mächtige Alternativen zu ChatGPT gibt? Verstärkt das die Abhängigkeit von KI im Allgemeinen? Oder schwächt es nur die Abhängigkeit von diesem einen Anbieter ab? Diese Fragen werden die Forschung und die Märkte in den kommenden Jahren definitiv begleiten.